Kalau fikir dulu diorang apa polisi ambil in ASEAN the genocide. First diorang ambil the Muslim massacre of 1942 in Arakan State, Burma before independence. When British withdraw the administration of Arakan division, was standard of the Mark Buddhist. Itu jam panggil Mark Buddhist, bukan Rakhine. Mark Buddhist bukan ini majority, minority. Oh, masih sikit saja. Itu jam dia estimate the one leader of the Mark Buddhist, one leader Wu Chao-king nama. Dia nama Wu Chao-king with the power of Commissioner of Arakan State. The Arakan division, the many British soldiers, the left of the leaving the behind a large of number arms. Oh, estimately reaches the hand of the mob. The practically Muslim massacre started the 28 March 1948. The 1942. The other second leader of Arakan, the mob feel upcoming the innocent Muslim capabilities. Shambilis of the village of the Mambia Township, the Congress we are unable. The hundred of Muslim, including the children or women, meet their fatality. The many Muslim jump into the review of the hind of the first people is water were shot dead. They are long slowed at the mouth, much at the have dead men, women and children. Those still living in the category where they stabbed with the point of spray of cut them into the breast. The Rohingya girl women after they have been raped were murdered and put in the sharp side and the long dash of the slowing under them. The breathing of the women were reaping. Please. The same event of the tragedy in the Shahjahan of his following in the 1662 was just repeated one more in 1942. They mock of the neighboring crying away their cattle, rice, paddy, and they even clothes. They taking later to costly things like gold and the silver and all bodies where they giving the silver pledges, the water of the historically memorial review and one of more thrown the red with blood of Muslim. So any first the next 29 the marriage armed mob attack the Rohingya disturbed but different and many Muslim of massacre life like today daughter and Sultan Suhaja. Many women in order to save their modesty they are themselves into the review. The some aspect of the group of the 115,000 Muslim were the interpreted the Tongu Neo Nayubat Mark and were killed after the looting their belong. So ini kalau ada history memang ada. The time itu mah dekat 300 rumah dibakar. Time itu. Okay. Ini flight of Muslim in Burma 21st century. Mungkin bagi satu gambaran biasa secara asasnya. Ini yang orang boleh ambil itu time officially aesthetic religion Buddhist 89%, Kristen 4%. Dia orang keluar daripada Myanmar. Report. Baptist 3%, Ramani category 1%. Dia tunjuk Muslim 4%. Enemy 1%, other 2%. Burma official estimate of ethnic group
Burma 68%, Shang 9%, Karen 70%, Rakhine 4%, Chinese 3%, India 2%, Hmong 2%, Ada 5%. Ini officially. Muslim group in Burma, Rohingya, Arkanis, Khaman dalam Muslim dalam berapa Muslim dalam Myanmar ada. The Khaman, Pattaya, Pantai, Shah, Kain, Cholia, Suruti, Pantang, Gurukha, Hindustani, Malay, Puchu, Bengali. Ini Muslim in Myanmar. Dalam ada sekarang etnik yang dalam Muslim group. Ini Rohingya are the majority Muslim ethnic and indigenous race in Burma in Arkan state. Ini isu lain. Ini kalau cakap Rohingya necessary to Arkan in BC 300,000 years ago. Advice of Islam in Arkan in 788 7th century. Muslim role in Arkan from AD 1413 to 1638. So pada zaman 1470-an ke 1638 tu memang ada satu negeri Arkan. Arkan ni memang itu. Ini the name of Muslim king in Arkan. Okay. The Sultan Suleiman Shah. The Naramikala 1434 sampai dia. Sultan Ali Khan Mangkari 1434 1459 sampai dia adalah yang sultan. The Sultan Kalimullah Shah, nama Burma Basho Piu, Buddhist nama. Dia taruh Buddhist nama 1459 1482 sampai dia punya sejarah. Sultan Makbul Shah Duyulia 1482 1492. Ini yang dia punya time dia berapa tahun dia dalam sultan macam sebagai persekutuan. Terus nombor 5 Sultan Muhammad Shah Bashuenu 1492 1493. Terus Sultan Nuria Shah Mirang Ong 1493 1494. So ada berapa semua? Semua 17 sultan. 17 sultan sampai 1622 1638. Ini yang sah untuk Arkan negeri. Ini genocidal action against the Muslim in Burma. So ini apa yang ini berapa operation di dalam Myanmar, berapa operation di atas Rohingya berlakukan. Itu operation nama Ton Bila. Ini semua adalah yang bukti-buktian yang berlakukan atas perzaliman saudara Islam dalam Arkan. Ini operation nama lah military operation 510 Burma Regiment nomor 1988. So ini semua genocide lah. Pembunuhan. Burma Territory Force BTF operation 1949 until 1915. Number 3 military operation to an emergency Shin Regiment March 1951-1952. Mayo operation October 1952-1953. The 5 Monton operation October 1954. The number 6 Combined Immigration and Army Operation January 1955. Kebanyakan operasi ini pada tahun daripada tahun berapa ke tahun berapa? 1948 sampai sekarang 34 sekali ini Boat People issue 34. Boat People sudah berapa lama? Boat People baru tahun 2012 sampai sekarang lah. Dulu memang ada Boat People, itu tak nampak banyak. Terus sekarang bila konflik lakukan untuk Boat People, perjalanan yang bunuh-bunuhan banyak, rumah bakar, madrasah bakar, masjid bakar, kanak-kanak bakar, atas taruh jinjing, tu budak-budak sudah baring dia orang taruh api. Kalau you tengok fikir nampak Facebook
online Twitter memang adalah yang sah gambar-gambar, bukan kita buat saja taruh, bukan gambar itu real gambar itu apa berlaku dalam ini. Memang diorang punya polisi hapuskan satu etnik yang dalam negeri. Kenapa negeri itu memang maju punya negeri. Arkan is no power state, is rich state. Kenapa Arkan is adalah keluar minyak, adalah gas paling selalu. Kalau Arkan punya gas satu dunia boleh coverage. Macam sampai sekarang diorang tak boleh buat balik. Kenapa? Banyak orang mau pakai, lain negara mau kasih masuk, mau buat mau diorang tak bagi. So itu gas sekarang adalah laluan untuk China. Sudah buat China dengan kontrak. So ada itu dengan sekarang berlaku. Tamu kasih mau China mau hantar itu gas. China mau. Apakah pandangan kerajaan China terhadap isu? Bila China dengan Rusia sekarang negatif isu mau selesai Rohingya isu. Hari itu diorang United Nations Security Council bila bangkit ke isu. Dia cakap China dengan Rusia cakap diorang jangan isu ini dia punya negeri punya isu, diorang jangan isu bangkit dalam United Nations. Kalau isu diorang bangkitkan Geneva, jangan Security Council diorang jangan buka. Meaning diorang memang support Myanmar. Kenapa? Diorang fikir kalau Myanmar diorang boleh buat investment untuk minyak, gas, ada emas yang gold yang pentingnya ada, batu-batu ada dalam Arkan State, yang pentingnya barang banyak ada dalam Arkan State. Kenapa Tuhan adalah bagi yang harta benda lebih tanpa Islam juga. Dengan kalau fikir minyak semua Islam negara ada minyak. Macam yang kalau fikiran sama Arkan mau sama juga. Ini mungkin diorang fikir itu saja. Kalau diorang sekarang kalau lain-lain semua negara campur ini isu kalau bangkitkan mungkin semua negara boleh perjuangan untuk investment dapat sama-sama. Bila itu Rusia dengan China lebih mau protection mau bagi Myanmar, mungkin Myanmar lebih mau fikir untuk investment untuk kuat boleh dapat harta yang apa tadi saya suara keluar saya bangkitkan tadi itu diorang boleh dapat, boleh kongsikan. Inilah fikiran ASEAN mau fikir itu juga. ASEAN bila kalau investment untuk Myanmar dengan kalau campur tangan ini betul-betul tekankan untuk Myanmar, mungkin ASEAN dengan Myanmar jadi jauh. Mungkin tak boleh sama-sama bekerja untuk investment, tak mampu. So ini kalau itulah tadi saya cakap, this investment is the human life for investment. No, you know, the business. That's we are as very critical issues. We ask to more the issue serious concern about to all issue them like to the human life to protection. Every human have the right to protection. For other who those who are suffering about the human to difficult about the life, we are sharing about this issue very serious. I hope all Malaysian people open mind, open A for Rohingyas. Those who are rebel in Malaysia currently, please give the shelter. Bagi kerja untuk satu bagi temporary one dokumen Malaysia government untuk diorang boleh kerja, boleh hidup keluarga diorang, boleh pergi kanak-kanak sekolah. Ini sekolah memang penting untuk Rohingya. Kenapa dalam negara mah tak boleh sekolah? Kalau sini mah kalau tak mampu diorang sekolah, mungkin saya nampak future of Rohingya macam gelap. Dalam surah Myanmar mau jadi mangsa, mungkin sini mau jadi mangsa future. So inilah saya harap kalau kerajaan Malaysia adalah negara Islam ini adalah bangkitkan sebagai satu Islam bila jadi mangsa sebelah Islam. Memang adalah pandangan tak boleh campur human life ini, tak boleh campur politik. Ini saya bukan isu cakap politik. First you must save those who suffering to life. Ini adalah yang untuk berlakukan yang boleh selesai. Kalau betul-betul nak ambil untuknya wujudkan tindakan boleh selesai. That's I hope very serious issue one to bangkitkan apa-apa dalam ASEAN. Malaysia memang sekarang banyak main politik untuk banyak isu saya nampak dalam media sos. Ini bukan isu politik, ini bukan isu ekonomi. Ini sebagai satu Rohingya sebagai real refugee bagi sama refugee hak untuk sementara diorang boleh perlindungan di negara ini, boleh memajukan keluarga-keluarga diorang sendiri,
adalah yang untuk diorang punya kanak-kanak boleh education yang perlukan. Kalau tak ada education, example hari ini saya banyak sedih program satu women, program diorang panggil Rohingya women sekali mau pergi. Saya tak boleh bayar Rohingya women, tak boleh bawa. Kenapa? Rohingya memang very limit education. Dalam negara diorang tak mampu mau belajar, kerjaan tak bagi sekolah, pasal tak mampu diorang nak educated. Kalau dia pergi itu program, kalau dia tak boleh cerita macam apa mau cerita dia?